نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سدد خطانا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله نتكلم على موضوع هام في ديننا الحنيف، موضوع الشورى. الشورى نتكلم في هذا الموضوع لأن هي طاعة لله، والشورى هي انقياد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشورى هي حق من حقوق المسلمين، وهي كذلك واجب من واجبات الحكام، وهي في حوصلة هذا كل الشيء هي همزة وصل بين الحاكم والمحكوم. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de Shura. Shura, c'est la concertation. C'est pas la consultation, c'est pas la prière de consultation, c'est la concertation. C'est le fait que quelqu'un consulte les gens qui sont aptes à lui donner un conseil. Et cette Shura, comme l'a appelé Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, on sait maintenant que c'est une concertation, on l'appelle Shura. C'est une obéissance à Allah. Pourquoi on va voir ce sujet? Parce qu'il est important auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je disais que Shura, cette concertation, c'est une obéissance à Allah. Mais aussi, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est un devoir ou un droit des musulmans. Et c'est un devoir par rapport aux gouverneurs, vis-à-vis de ces gouvernants. Et ensemble, en finalité, qu'elle constitue un lien, c'est-à-dire un lien ou un trait d'union entre le gouverneur et les gouvernants. قلنا هذا الشورى هي طاعة لله تبارك وتعالى. هي شورى من استشارة، من استشار الإنسان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من سنن تاعه هو كان يستشير الناس، يستشير الناس في أمور، ونشوفها إن شاء الله مع بعض عن طريق بعض الأحاديث وبعض الوقائع اللي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى هي لماذا طاعة لله؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بها. يقول جل في علاه: وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر كل العلماء بإجماع قالوا أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، الشورى، وهذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا هي سنة من سنن النبي. وجاء في حديث الذي رواه الترمذي والشافعي عن أبا هريرة رضي الله عنه، يقول، هو أبا هريرة يتكلم، يقول: ما رأيت أحدا قط أشد مشورة من أصحابه من رسول الله. لم أرى إنسان يشاور أصحابه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره. وهذا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يخاطب النبي، يقول: وشاورهم في الأمر. لهذا أصبحت المشورة حق من حقوق المسلمين. المشورة الله سبحانه وتعالى يذكرها في آية أخرى، يقول: الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. شوف الله سبحانه وتعالى يمدح العباد الصالحين، يمدح المؤمنين، وجعل هذا الأمر شورى بينهم. لهذا كانت حق من حقوق المسلم. احنا في بعض الأحيان ناخذوها بمنظور شورى، شاور ولا ما شاورش. واحد يقول: أنا ما شاور حتى واحد، ناخذ برأيي. لا، راك غلط يا إنسان. هذا ما راهوش
لا أمرنا الله به، هذا راهي معصية لله وعدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وراك حرمت حق من حقوق المسلم وكان واجب عليك. إذا كان هذا الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، فهو حق على كل مسلم كان عنده مسؤولية. كان يقول مسلم كان عنده مسؤولية اتجاه ناس يبدأوا من اثنين، إذا كان هو الثالث راه أميرهم ولا عنده ورشة ولا عنده عمل ولا عنده يعني شركة إلى آخره، ويكون فيها حتى ولو عاملين، حتى ولو أمر في بيتك عندك الزوجة وعندك الأولاد، تشاورهم في الأمر، عندك مسؤولية عليهم. احنا ما نفهموش المسؤولية، لأن المسؤولية ننظر إليها كأنها تشريف، ولكن هي تكليف قبل ما تكون تشريف، وليست تشريف. مسؤولية مأخوذة من اسم السؤال، ومعنتها إنك مسؤول وإنهم مسؤولون، معنتها ستسألون يوم القيامة على هذا الشيء. ما راهش هو التشريف اللي راك تشوف فيه انت. كانوا الصحابة يعني يتهربوا من بعض المسؤوليات خوفا من حمل هذا الثقل هذا أمام الله تبارك وتعالى، وهذه المسؤولية التي تكون هي أمانة أمام الله تبارك وتعالى. لهذا الشورى قلنا يعني لو كان ننظر لها من هذا المنظور كله، أنها طاعة لله وأنها انقيادا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حق من حقوق المسلم وواجب على الحاكم، فتصبح بهذا المنطلق وبهذا المنظور تصبح هي همزة وصل بين الحاكم والمحكوم. يعني يكون على الأقل هذاك الإنسان المحكوم يكون مستشار في أمره ولو عن طريق إنسان آخر، ولكن يؤخذ برأيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفها فيما بعد في بعض الأحاديث. Donc je disais que la shura c'est la concertation bien sûr, c'est une obéissance à Allah. C'est une obéissance à Allah. Pourquoi c'est une obéissance à Allah? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné à son messager, il lui dit et consulte-les à propos des affaires. Consultez à propos, on va voir les versets Inch'Allah, mais on va commencer par ça. Quand Allah tabaraka wa ta'ala il a dit consultez à propos des affaires, tous les savants s'accordent à dire que c'est une obligation. Allah tabaraka wa ta'ala c'est un impératif. Consultez à propos. Il t'a pas dit si tu peux ou quelque chose comme ça. Non, consultez à propos des affaires. On se doit de consulter. Donc c'est une obéissance à Allah. Mais aussi c'est une tradition, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement Allah lui a ordonné à lui, quand il s'adresse à Allah dans ce verset, il s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il s'adresse à lui, c'est valable pour tout le monde. Il lui dit consulter à propos des affaires. Et d'après le témoignage de Abu Huraira, c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et Shafi'i entre autres, Abu Huraira qu'Allah l'agrée, il a dit que je n'ai jamais vu une personne qui consultait ou qui se concertait ou consultait ses compagnons autant que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui consultait autant que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a vu personne le faire autant que le prophète. C'est parce qu'il sait, le prophète, il connaît mieux que nous la religion, il sait quelle est cette importance. Il sait que Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné ça. Et c'est pour cela qu'elle devient un droit des musulmans. Un droit des musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, il dit mais ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et qui accomplissent la salat et que leurs affaires sont une consultation entre eux. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que nos affaires sont une consultation entre nous, ça devient le droit de ton frère. Tu dois le consulter, tu dois ne serait-ce pas à travers lui, mais à travers quelqu'un qui maîtrise au moins le sujet, mais il le représente en quelque sorte. C'est pour ça, c'est ça la concertation. C'est ça shura.
et que ça devient une obligation pour le gouverneur ou celui qui a une responsabilité quelconque sur un groupe de gens à partir de ton foyer et plus. Si tu as une société, tu as 2 personnes, tu es responsable d'eux, et c'est ainsi de suite. Tu dois consulter, même si ce serait l'un d'eux. Tu as 10, peut-être tu vas consulter 3, mais des 3 qui sont représentatifs, qui maîtrisent mieux le sujet, et ainsi de suite. Tu as une famille, tu consultes, tu ne vas pas prendre des décisions qui les engagent tous alors sans les consulter. Et c'est pour ça que... Mais parce que cette responsabilité... Le mot en arabe veut dire beaucoup de choses qui nous engagent. Qui nous engagent avec qui? Avec Allah tabaraka wa ta'ala. Cette responsabilité, son équivalent en arabe veut dire mas'oul, veut dire tu seras interrogé ou questionné sur ça. Comment on sera interrogé? Surtout, si on prend une responsabilité et on se dit, moi, il y en a beaucoup qui le disent, moi, je n'ai besoin de personne, allez, je vais prendre, ça me concerne, c'est à moi, et c'est moi qui prends les responsabilités. Non, tu peux apprendre, oui, mais regarde auprès d'Allah. Si tu ne les as pas consultés, ils sont libres auprès d'Allah, ils ne seront pas interrogés sur ça. Si tu les consultes, tu les impliques avec toi, et tu partages. Même si tu partages cette responsabilité. Mais si tu la prends tout seul, tu la prendras entièrement tout seul et tu n'as pas intérêt à te tromper auprès d'Allah. Alors ça devient un droit de consulter, mais ça représente aussi un trait d'union, ça apaise un peu les cœurs. Quand quelqu'un qui interroge ou qui se concerte en famille ou entre amis ou sur un sujet donné dans un lieu ou un autre, une société, une entreprise, et j'en passe. Quand tu fais cette concertation, ça apaise les cœurs et ça renforce ce lien qui existe entre le responsable et les gens, le gouverneur et les gouvernants, je dirais. Ça renforce le lien entre eux. هذا يعني من منظور الواسع، ولكن الله سبحانه وتعالى الأدلة يعني كنا ذكرناها، الأدلة اللي جاءت في القرآن تتكلم على هذا الشورى. الدليل الأول قلنا يعني الله تبارك وتعالى يقول وشاورهم في الأمر، وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله. يعني نشوف نحلل سبحان الله الآية هذه عندما الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية يقول لهم للصحابة إن الله ورسوله لغنيان عنها. لغنيان، الله خلق كل شيء. إذا أوحى الله تبارك وتعالى ما بقى لك ليك وانت ولا أنا ولا حتى إنسان فينا الخيرة من أمره إذا قضى الله ورسوله أمرا. ولكن الله تبارك وتعالى يقول، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول في الحديث، يقول إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة للمؤمنين، فمن فعل بها فإنه يرشد فيبلغ الرشد، ومن تركها فأنه بلغ غيا، والغي هو الضلال، أعاذنا الله وإياكم. يعني الإنسان ليعمل بهذا الأمر هذا الله سبحانه وتعالى يرشد إلى الطريق المستقيم ليعمل بالمشورة، والإنسان يتركها المشورة هذه سيكون في الضلال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من الضالين. علي بن أبي طالب، احنا نشرح هذا الأول لأنه يعني يقول وشاورهم في الأمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله ما معنى العزم؟ قال استشارة أولو الرأي واتباعه. انظر، العزم يعني يقول إذا عزمت، يقول الرسول، ونذكرها إن شاء الله فيما بعد، لأن يعني حادثة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني رأيه مغاير، ولكن اختار رأي الجماعة لأنهم يعني شوف مشاورة أهل الرأي واتباعهم.
موش المثل اللي عندنا احنا يقول لك شاورهم وخالف رايهم، يعني سبحان الله. شوف نفعله دائما العكس ما جاء به الله تبارك وتعالى وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني قال له إذا عزمت، فيقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول سألنا عن العزم هذا، قال هو هي استشارة أهل الرأي. وأهل الرأي ما معناها؟ الرأي هي الرشد. الرشد إنسان يعني يقول عنده رأي، إنسان راشد يعني بلغ سن الرشد، إنسان يكون عاقل ويكون كامل في ذهنه ويعرف هذا الموضوع هذا. وسن الرشد يعني ما عندوش حدود، يعني أكثرية يعني والأغلبية يعني بلغوها عند 40 سنة، حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي كما ذكر الله. ولكن تقدر يكون يعني سن الرشد يكون مبكر، نشوفوها يعني عن طريق الأمثلة إننا ندربوها إن شاء الله. هذا يعني أول آية اللي ذكرها الله تبارك وتعالى. Le premier verset qui parle de cette shura, de cette concertation, c'est le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: et consulte-les à propos des affaires, et quand tu te décides, place ta confiance en Allah, car Allah il aime ceux qui lui font confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ça a été révélé, parce que Allah il s'adresse à lui, il lui a dit consultez à propos des affaires, il a dit certes Allah et son messager peuvent se passer de cette concertation, et certainement Allah s'il veut décider une chose, il n'a pas à nous consulter. Allah c'est notre créateur, s'il veut nous imposer quelque chose, il n'a pas. Mais il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah l'a fait comme miséricorde pour les croyants. Il a dit celui qui travaille avec, il sera certainement guidé vers la raison, et celui qui la délaisse, il sera guidé vers l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Parce que il faut prendre ça avec toute son importance. Cette concertation, ce n'est pas une chose facile. Tiens, je vais me décider, bon, laisse tomber, allez, je le fais, et après, bon, c'est pas grave. Non, c'est mieux de le faire, parce que Allah, il te guide vers la raison. Et si tu le délaisses, Allah, il te guide vers l'égarement. qu'Allah nous en préserve. في الآية الثانية الله تبارك وتعالى يمدح المؤمنين ويقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. شوف هنا يعني معنى عظيم. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أين وضع الله تبارك وتعالى؟ شوف أهمية هذه الشورى، أمرهم شورى بينهم. وين وضعها الله جل وعلا؟ بين الصلاة والصدقة، مما رزقناهم ينفقون. أعظم شيء في العبادات هي الصلاة، لأن يعني أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أعماله يعني قد فاز الفوز بالجنة، وإن لم تصلح فقد خاسر وخاب. انظر إلى أهمية الصلاة، كأن الإنسان يأتي يوم القيامة بورقة فيها الأعمال تاعو. نعم عملت العمل الصالح كذا وكذا 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 وكذا، سننظر فيه. ننظر إلى الصلاة، هل تصلح الصلاة أم لا تصلح؟ ما نتكلمش على الإنسان اللي ما يقومش بها إطلاقا، هذه حاجة أخرى. وما نتكلمش على القبول، لأن لا يعلم القبول إلا الله. يعني ما كانش إنسان يقول لك مقبولة ولا مش مقبولة، الله أعلم بالقبول. احنا نتكلم على صلاحها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا يعني نأكد على الصلاة، أهمية الصلاة، لأنها إذا صلحت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا يعني صلاة المسيء صلاته قال قم صلي فإنك لم تصلي. هذا لو كان مات على هذا الطريقة كان يوم القيامة لا تصلح أعماله كلها، لأن الصلاة مش صالحة. انظر أهمية هذه الصلاة. فأول ما يحاسب به المرء إذا كان الأعمال تاعك كلها تجيبها يوم القيامة وكبيرة،
وكان الصلاة صالحة كأنما واحد يوضع لك الخاتم يعني طابع فهذا الورقة ويقول لك خلاص راك نجحت. سبحان الله. ويقول والذين وأقاموا الصلاة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. شوف يعني الذين أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، استجابوا لربهم يعني استجابوا لربهم فيما دعاهم فيه، فيما نهاهم عنه ينتهوا عنه، وفيما أمرهم يأتون به. والذين أقاموا الصلاة وأمرهم يكون شورى بينهم، استشاروا فيما بينهم بعضهم البعض. ومما رزقناهم ينفقون. النفقة يعني كنا تكلمنا على أهمية النفقة. أهمية هذه النفقة أهمية عظيمة. هذه الصدقة هذه إنسان ما يعرفش أهميتها حتى يموت للأسف الشديد. لماذا؟ والله تقول لي نعرف وتعرف كامل الأحاديث نعم، ولكن ما تعرفش أهميتها حتى تموت. لأن يعني الله تبارك وتعالى يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما قالش حاجة واحدة أخرى نصلي ولا نزكي ولا نروح ندير صلة رحم ولا لا، فأصدق وأكن بعدها وأكن من الصالحين. انظر إلى هذه الأهمية. هذه هي الأمر المهم جدا للإنسان يوضع في باله. الله سبحانه وتعالى جعل لك المشورة لأهميتها بين الصلاة وهذا الأمر تاع الصدقة ومما رزقناهم ينفقون. Donc on va voir l'importance de cette mashura, on va voir l'importance de cette concertation. Pourquoi l'importance? C'est à travers ce verset. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit dans le sens du verset, ceux qui répondent, il est en train de louer, il est en train de Allah Tabaraka wa Ta'ala de louer les mérites des croyants. Et il dit dans ce sens, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et accomplissent la zakat, et leurs affaires sont une consultation entre eux et qui dépensent de ce que nous leur attribuons. Anam? Accomplissent la prière. Accomplissent la salat. Qu'est-ce que j'ai dit? Zakat. Hein? Barakallahu fik. Barakallahu fik, merci. Tu l'as compris en moi. Barakallahu fik. Wallah, c'est un petit lapsus. Accomplissent la salat. Pourquoi accomplissent la salat? Ça qui de la zakat normalement. Ouais. C'est accomplissent la salat parce que la salat, la prière, la salat c'est la chose la plus importante des adorations. Celle que tu ne délaisseras jamais, ni en voyage, ni en maladie, ni en quoi que ce soit. Tu es malade, tu jeûnes pas. Tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas le hajj. Tu n'as pas assez d'argent, tu ne donnes pas zakat. Mais la prière, non. La prière, tu la délaisses jamais. Que tu sois en voyage, ou que tu sois malade, ou que tu sois debout, assis, allongé. Allah dit, ceux qui invoquent Allah, leur Seigneur, debout, assis et allongé même. C'est-à-dire même allongé, tu dois faire la salat, mais tu ne la délaisses jamais. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la première des choses sur laquelle aura à rendre compte le serviteur le jour de la résurrection, c'est sa salat. Si elle est valable, et regardez bien, si elle est valable, on ne parle pas de celui qui ne la fait pas du tout, donc ça c'est une autre paire de manches, juste de la validité de la prière. Si elle est valable, elle valide ses actes. Il a gagné le paradis. Et si elle n'est pas valable, donc il a certainement perdu, parce qu'elle ne valide rien du tout. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'importance de cette salat. Il faut l'accomplir convenablement. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. C'est d'une importance capitale. Elle valide tes actes. C'est comme si tu vas te retrouver le jour de la résurrection avec une feuille pleine de bonnes actions. Les mauvaises aussi certainement, mais on parle des bonnes actions. Mais si ta prière n'est pas valable, ils ne seront pas valables. Mais si ta prière elle est valable, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quelqu'un va t'apposer un sceau, un cachet. Sur cette feuille, elle est validée. Tout est validé.
C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un, il nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et quand il a vu celui qui ne savait pas prier, il lui a dit debout et prie. Mets-toi debout et prie parce que tu n'as pas prié. Et s'il avait continué comme ça jusqu'à ce qu'il meure et il ne sait pas faire la prière, ça ne valide pas ses actes. C'est ça qui est grave. On fait tellement de choses pour qu'ils ne soient pas validés parce qu'on ne maîtrise pas la prière. Commençons par le commencement. Avant d'aller faire des fatwas sur 36 000 choses, commence par la prière, c'est la plus importante. C'est pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé par la prière, accomplissent la salat. Et leurs affaires est une consultation entre eux et ils dépensent de ce que nous leur attribuons. Alors, on a parlé de l'importance de la prière qui valide les actes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis cette concertation entre la salat et entre quelque chose de très important aussi dans l'adoration d'Allah. Quelque chose dont on ne connaîtra l'importance qu'une fois mort. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset que avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'ils disent ô Seigneur, si tu m'accordes un court délai, qu'est-ce que je fais? La première des choses, je donnerai l'aumône et je serai parmi les personnes pieuses. La première des choses, il lui dit Allah, si tu m'accordes un court délai après la mort, regardez l'importance de la chose, parce que il faudrait savoir quand on est vivant, on ne connaît pas, mais on peut agir, on peut travailler, on peut faire des actions, mais on ne connaît pas l'importance de ces actions. Quand on meurt, le problème, c'est un vrai problème parce qu'on connaît l'importance de la chose, mais on ne peut pas agir, on ne peut pas le faire. C'est ça toute la différence. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité ce verset quand la personne, quand il meurt, il dit à Allah, c'est au Seigneur, si tu m'accordes juste un court délai, je donnerai l'aumône. Parce qu'il connaît l'importance de cette aumône. Et après, je serai parmi les personnes pieuses. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous a fait cette concertation entre la prière, salat, et entre l'aumône, c'est qu'elle a une importance particulière. هذا يعني فيما يخص الشورى بصفة عامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة يعني كان ما رأيت أحدا قد أكثر مشورة لأصحابه قد من الرسول صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان أكثر مشورة لأصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقولنا أمر مهم جدا. عندما تشاور الإنسان، عندما يشاور ما يكونش رأي واحد، يكون رأي جماعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت أمتي على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع عن ضلالة، ما تجتمعش على الضلال، يعني يكونوش ضالين. إذا اجتمعوا ويد الله مع الجماعة. شوف يعني في الحديث هذا باش نكملوه، ويقول إن الله لا يجمع أمتي عن ضلالة، الله ما يجمعش الأمة هذه عن ضلالة. ويقول يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويد الله مع الجماعة، يعني عندما أنت تستشير الناس وتكبر المجموعة تاعك ما تكونش عن ضلالة، وقد ما تصغر وتحسر وتخير غير الرأي اللي يساعدك، ومن بعد تروح تشوف هذا تقول له أنا درت هكذا ولا مليحة ولا بأس. لا، هذا ما ينفعش وما يصلحش. هنا أهمية المشورة هاي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بذكرهاش فقط، يعني أعمل بها حتى في أمور مهمة جدا، أمور اللي يعني كان أول أمر اللي نذكره إن شاء الله بعد ما نترجم هذه إن شاء الله نذكره غزوة بدر الأولى اللي فيها مشورة، يعني مشورتين في هذه الغزوة برك، مشورتين مهمتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était certes sa tradition de faire la concertation. C'est l'aveu de son ami le plus proche, parmi les plus proches, Abu Huraira. Il a dit dans ce sens, je n'ai jamais vu une personne autant consulter ses amis comme j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il connaît l'importance de cette chose, certainement il a dit que moi et Allah on peut s'en passer, mais
ça peut apporter beaucoup, ça peut apporter la raison, et il dit aussi quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Si, c'est-à-dire tu consultes et tu rassembles des gens pour une concertation, votre décision ne sera pas un égarement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté, Allah il a fait en sorte que ma communauté ne se réunit pas pour un égarement, et Allah, main d'Allah est avec la jama'a, la communauté, le groupe. Donc regardez l'importance de cette chose. Quand on voit cette importance-là, quand on voit qu'il y a une guidance dans cette orientation qui est la shura, on ne peut que l'appliquer, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا في غزوة بدر. غزوة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس نقولوا جيش 300 يعني إنسان. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان بدر، هذا مكان يسمى بدر. فخرج فوضع الرحيل عند أول بئر لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول بئر جلسوا فيه الناس، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى الحباب فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الله أمرك بهذا فلا نستطيع أن نتقدم أو نتأخر، أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال إن هذا ليس بمكان، فنتقدم إلى أول بئر، أدنى بئر يعني، ثم نغور على القلوب يعني، ثم نردم هذا الأبيار كلها اللي بقات، فنجعل حوض في البئر هذا الأول نشرب منه نحن وما يشربوش منه هم الأعداء تاعنا. وهذه كان سبب من أسباب يعني الفوز بالحرب. الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض المشورة وموش من أهل الشورى ما كانش يقبل بهذا الرأي. ويعني وتصور أنت هذا النظرة هذه تصورها في وقتنا الحاضر. لو إنسان عنده مسؤولية من المسؤوليات ويقرر شيء ويقول لك لا أنا خلاص قررت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الرأي هذا إنسان عنده رأي يعني إنسان رشيد، فاتبع هذا الرأي وكان يعني فاز بهذا الأمر هذا، يعني كان سبب من أسباب الفوز بالحرب يعني اللي قاموا بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة من الغزوات هي غزوة بدر. فلا première bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait la concertation qu'il y a eu entre lui et un compagnon, parce qu'il connaissait Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Badr, Badr c'est un endroit où s'est déroulée la bataille, il y avait plusieurs puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi le premier puits, il a fixé son campement, il leur a dit bon ça va on arrête là, et ils se sont installés. Alors il y avait un compagnon, Al-Habab, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de te fixer ici et qu'on ne peut ni avancer ni reculer, ou bien c'est la raison, ou c'est la guerre et c'est la ruse? Il lui a dit non, c'est plutôt la raison, la guerre et la ruse. Il lui a dit alors lève-toi et ordonne qu'on se lève, ce n'est pas un endroit pour s'asseoir. Il lui a dit on va se mettre au dernier puits et on va les puits, on va les remplir tous de pierres, comme ça ils ne pourront pas boire. Et qu'il n'y aura que nous qui allons boire de ce puits. Quand on combat, on va boire de notre puits et eux ils ne trouveront pas l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a trouvé ça raisonnable et logique, il a pratiqué. Il aurait pu lui dire moi je suis le messager d'Allah et non j'ai décidé que ce soit ici pas autrement. Imaginez cette scène aujourd'hui avec quelqu'un qui
qu'Allah nous en préserve. Pas tous, alhamdoulilah, mais quelqu'un d'orgueilleux, et tu vas lui dire ça, il va pas le prendre. Il va pas le prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il connaissait l'importance de cette concertation, consultation, et il a écouté, et ils étaient nombreux, et ils ont décidé que c'était ça la raison. Voilà, c'est une décision raisonnable, et ils l'ont suivi, et ça a été une des causes qu'ils gagnent la bataille de Badr. بعد غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم أسرى من قريش، أحكم أسرى اداهم إلى المدينة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كانوا يعني عدد كثير، وشاورهم في هذا الأمر، قال لهم لقد أمكنكم الله منهم، وما ترون أني فاعل بهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنا كاين آراء كثيرة ولكن نأخذ رأيين، رأي أبا بكر ورأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إنهم قومك وأهلك، يعني ننظر في الأمر لعل الله تبارك وتعالى يهديهم، أو نأخذ عليهم فدية فنتقوى على عدونا. يعني أبو بكر الصديق قال له هذول قومنا، يعني قوم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا من قريش، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصله من قريش. وأهلك يعني كاين من العائلة تاعو كذلك أنساب إلى آخره. فقال له انظر في يعني خليهم وقت لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم، وإلا نطلب فيهم الفدية ونستغنى، يعني نطلب فيهم مبلغ من المال باش نسرحوا ونطلقوا سراحهم، وهكذا نتقووا على عدو تاعنا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، كلكم تنسنوا يعني في رأي عمر فقال يا رسول الله لقد كذبوك وأخرجوك، دعنا نضرب رقابهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت آراء أخرى يعني الصحابة، دخل البيت تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى وقت من الأوقات ثم خرج. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين قلوب حتى تصبح أشد من الليل، ألين من الليل، ولا يشد قلوب، يعني مش شدة، ولا يشد قلوب حتى تصبح أشد من الحجر. فقال مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال ربي إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال له يا أبا بكر مثلك كذلك كمثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظر. وقال مثلك يا عمر كمثل نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم رأي أبا بكر، وقام يعني اللي افتدوا بعض الصحابة، بعض أهل قريش افتدوا بعائلتهم وبتلقى سراحهم، والبعض الآخر اللي ما عندهمش باش يفتدوا، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باش يعلموا، إذا كان يعرف حرفة يعلمها العشرة من الناس ولا يروح يطلق سراحه، يعني سبحان الله. ولكن انظر يعني الحكمة في أمر مهم جدا. بعد غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، وأول ما أسروا يعني جماعة، شاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني خلاص أنا القائد والأعلى ولا نقرر شيء إلا شاورهم في الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخذ أهل الرأي.
عبرة من هذا المشورة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني ننظر منها ونوضح أن يعني في الإنسان الذي يستشار لازم تتوفر فيه شروط. ما هي هذه الشروط اللي توفر في الإنسان الذي يستشار؟ أولا قبل كل شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. الأمانة هذه شفناها يعني في خطبة الأمانة. مؤتمن يعني يكون أمين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى الصادق الأمين. ويكون يعني الإنسان يكون أمين مخلص لله تبارك وتعالى، يكون عادل، يكون الإنسان عنده الرأي يعني يكون بلغ سن الرشد، ويكون هذا الإنسان هذا عنده حكمة، كما كان أبو بكر عنده حكمة. شوف يعني باش يتكلم أبو بكر، قالوا إنهم بس سبق له باش يلين قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنهم قومك وأهلك، باش يلينوا، باش يذكروا، باش يعني يلين قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله: يلين القلوب حتى تصبح ألين من اللين. فهذه هي الشروط اللي لازم توفر في الإنسان اللي يكون يعني يستشار. موش إذا كان استشرت إنسان آخر، نشوفها فيما بعد إن شاء الله. نترجم هذه باش ما نبعدش على خوتنا بزاف. La deuxième chose qu'il a consulté toujours dans la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté par rapport à quoi? Parce qu'il a fait des prisonniers dans la bataille de Badr. Il les a pris à Médine, et il est sorti, il a consulté ses compagnons. Il leur dit: Allah vous a fait prendre le dessus sur eux. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Alors, il y avait plusieurs avis, j'en ai pris deux, les plus importants, je dirais, c'est les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr. Abu Bakr, il a pris la parole en premier, il a dit au messager d'Allah, regardez comment il a essayé d'attendrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au messager d'Allah: ce sont les gens de ta tribu et de ta famille. Attends un peu, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va les guider. Mais sinon on va demander une rançon pour chacun d'entre eux, et comme ça on va être remboursé, on va se rembourser par rapport à nos ennemis. Et Omar ibn Khattab, il lui a dit au messager d'Allah: ils t'ont démenti et ils t'ont fait sortir de ta tribu, de ta famille. Laisse-nous frapper leur cou, carrément, leur couper la tête. C'était Omar, c'était Abu Bakr. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré un moment chez lui, il est ressorti, il leur a dit: Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte qu'il adoucit les cœurs, certains cœurs, jusqu'à ce qu'ils soient plus doux que la douceur elle-même. Et il durcit certains cœurs jusqu'à ce qu'ils soient plus durs que la pierre. Et il a dit: ton exemple à toi, Abu Bakr, c'est comme l'exemple de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il a dit dans le sens du verset: ceux qui m'ont suivi sont des miens, et ceux qui me désobéissent, tu es le pardonneur, le miséricordieux. Et il lui a dit: tu es comme Isa aussi, qui a dit dans le sens du verset, il lui a dit: si tu les châties, ya Allah, ce sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le puissant, le sage. Et il lui a dit: ton exemple à toi, Omar, c'est comme l'exemple de Noé. Il a dit à Allah: ne laisse aucune maison des mécréants sur terre. Et il a pris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie de Abu Bakr.
il a pardonné à qui il a pardonné, et il a pris des rançons sur certains, et certains autres il a fait en sorte qu'il apprenne aux compagnons ce qu'ils maîtrisaient comme métier, et après ils étaient libres. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que je dis, on va tirer comme conclusion, et c'est ce que s'accordent à dire tous les savants, que la concertation, ce n'est pas un vote, ce n'est pas une consultation globale, on va consulter tout le monde, non. C'est un avis des spécialistes. C'est pour cela qu'on doit prendre les avis des gens qui doivent répondre à certains critères. Parmi les critères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le conseiller est une personne digne de confiance. C'est comme si tu lui confiais un dépôt. Donc comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait le digne de confiance, al-amin, au temps de l'ère pré-islamique. Et c'est la personne qui est digne de confiance, se doit d'être sincère, même si c'est contre lui. Il se doit d'être juste. Parce que si tu choisis une personne qui n'est pas digne de confiance, qu'est-ce qui va se passer? Il va trancher, et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui vont trancher en fonction de leur intérêt personnel, mais ce n'est pas en fonction de la réalité qu'ils connaissent. Par exemple, je ne sais pas, tu vas leur demander, que pensez-vous? Je vais mettre par exemple celui-là sur une responsabilité. S'il y a quelqu'un qui ne s'entend pas avec lui, il y en a qui le font. Il y en a qui le disent, oui, il y en a, alhamdoulilah, il y en a encore des gens bien. Mais pour la majorité, il va se dire, non, lui il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que moi je ne m'entends pas avec lui? Non. Essayons de voir les choses raisonnablement. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans certains exemples des compagnons, qu'Allah les agrée. Alors, d'abord c'est être digne de confiance. Ensuite, être équitable, juste. Ensuite, il faudrait que cette personne soit sage, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il donne il donne la sagesse à qui il veut. Et à la personne à qui on a donné la sagesse, on lui a donné un bien énorme. Et après la sagesse, il faudrait qu'il soit raisonnable. La raison, et qu'il maîtrise le sujet. Tu vas pas poser une question sur le bois à un boucher et tu laisses le menuisier. Non, c'est pas faisable. Si on doit poser une question concernant le bois, on va voir un charpentier ou un menuisier, on lui pose la question. Je ne vais pas voir le boucher du coin parce que c'est mon ami, je lui pose la question sur le bois. C'est illogique. Et c'est ça, c'est des conditions que doivent remplir les personnes qu'on consulte. فالاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم من بين استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني كان أمر مهم هذا استشارة أصحابه في غزوة بدر ولكن ليس غزوة بدر فقط استشار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة من غزوات أخرى غزوة عظيمة غزوة أحد غزوة أحد لو تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش حاب يخرج من المدينة كان حاب يحارب العدو في المدينة ولكن بعض الصحابة بعد ما شاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بعض الصحابة ما حضروش لغزوة بدر فرأوا في هذا الخروج هذا أمر عظيم لأن ثناء الرسول كثير على أهل بدر واللي خرجوا ليغزوا في سبيل الله فأرادوا أن يخرجوا كمثلهم يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكى أنه رأى رؤيا وفي الرؤيا رأى أنه لا يخرج من المدينة ويحارب في المدينة ولكن والرأي تاعه كان هو أن يبقى في المدينة قال نحاربهم في المدينة إلا دخلوا علينا حتى من فوق الديار نحاربهم حتى النساء يعني الأطفال من فوق البيوت يرموا عليهم الأمور ولكن الجماعة قرروا باش يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد فخرج بعد ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لبس اللباس تاعه وخرج جماعة قالوا له يا رسول الله
لا حبيت نبقاو لا، قال لهم إذا كان لبس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضعوش حتى يحكم الله. فخرجوا، وكلكم تعرفوا يعني غزوة أحد ما وقع فيها. فعندما خرجوا أول ابتلاء، شوف يعني كانت كلها ابتلاءات، كلها يعني درس، لأن النشأة مدينة جديدة، دولة جديدة إسلامية. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمور، وما تتعلمش أنت من الأمور السهلة، ما تتعلمش من النجاح، تتعلم من الخسارة، تتعلم من الخسارة. فعندما خرج أول شيء يعني المنافقين قالوا ما حبش يأخذ برأينا فنرجع. خرج في 1000، رجعوا 300 المنافقين، يعني على رأسهم ابن أبي عبد الله. يعني الظاهر أنه كأنه يعني غضب على الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج فارجع، هو سبب يعني من الأسباب، وهو منافق. الثانية أن عصوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعهم هذا الرماة، يعني هذوك الناس اللي يرموا بالأسهم بالرمح، وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان وقال لهم ما تحركوش. عندما شافوا المسلمين يغلبوا ياخذوا في الغنيمة بدلوا أمر الدنيا بالأمر الآخرة بأمر الدنيا، فانقلبت موازين القوة وخسر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. ولكن مهما كان الأمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج رغما عنه، ولكن امتثل لأمر الجماعة واستشارهم في هذا الأمر، وكانت النتيجة اللي كانت. ولكن شوف يعني الله سبحانه وتعالى يلقن دروس كأحد ما ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذه باش تعطينا نظرة أخرى يعني في موضوع آخر، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. L'autre consultation, c'est par rapport à la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, elle s'est passée à côté. Uhud, c'est à côté de Médine. Et dans la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vision qu'il doit combattre à l'intérieur de Médine. Et il leur a dit qu'on va combattre à l'intérieur de la ville. Laissons-les venir à nous et on va les combattre à l'intérieur. Même les femmes et les enfants, ils peuvent combattre de par-dessus les maisons. Et la majorité des gens, ils ont dit au messager d'Allah, nous n'avons pas assisté à la bataille de Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement parlé des mérites de sortir pour la bataille et tout, qu'ils lui ont dit on va sortir, on va les combattre à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était contre cette décision, il est sorti quand même. Il est sorti. Et c'était Allah Ta'ala qui voulait lui donner, je dirais, des leçons, parce que c'était une nouvelle nation musulmane. C'était la création d'un nouvel État musulman, je dirais. Donc il n'avait pas d'expérience pour apprendre. On apprend de quoi? Est-ce qu'on apprend de nos réussites? Non, certainement pas. On apprend de nos échecs. Alors c'est ce qui s'est passé. La première fois, juste ils étaient sortis de Médine, qu'un groupe sous à la tête il y avait un Abdullah al-Munafiq, l'hypocrite Ibn Ubay, et il a prétexté comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas entendu, voulait combattre à l'intérieur de Médine. Il a dit on revient. Ils étaient 1000, il y a 300 qui sont revenus déjà. Et quand ils sont arrivés, les autres ils lui ont désobéi, il les a mis dans un endroit, il leur a dit vous retenez la cavalerie avec les flèches. Et ils les ont retenus 2 fois, mais la 3e, ils ont vu que les musulmans ils prenaient le dessus dans la bataille, ils commençaient à prendre le butin, et ils ont changé cette énorme récompense de l'au-delà avec les trésors de ce bas monde, et voilà ce qui s'est passé. Donc Allah ne change pas la destinée d'un peuple sans que les individus qui le composent ne changent ce qui est en eux-mêmes. Et c'était une leçon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. مشورة أخرى قضية صعيبة، قضية الإفك. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تكلموا في الزوجة تاعو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تكلموا فيها يعني وتهموها بأمور، وصعيب على الإنسان أنه يبرر الزوجة تاعو يعني، وهو حتى هو يعني كان في شك
في ريب من هذا الأمر. شكون استشار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استشار اثنين. استشار زيد أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. أسامة بن زيد لوضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت يعني منذ سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا أستطيع أن أظن أن لا يوجد إنسان يحب أسامة ما يحبش أسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد. وضعوا على، شوف أتصور هذا النظرة برك يعني تكفيك، لأن شوف يعني كلفوا بمسؤولية. وضعوا على رأس الجيش، وشكون كان في الجيش هذا؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، بلا ما نذكر الآخرين، يعني هذا يكفينا. وضع أسامة وعمره 18 سنة، وضعوا على رأس الجيش، وكان يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمور لما ما يعلمهمش الآخرين، وكانت يعني حتى في استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير، وإذا عزم فليتوكل على الله ويفعل الأمر هذا. فاستشار أسامة عن عائشة رضي الله عنها، فقال له يا رسول الله فما علمنا عليها إلا خير، وهذا الكذب يعني الناس راهي تكذب على هذا عائشة رضي الله عنها. وقال علي بن أبي طالب كذلك، قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنك الأمين في الأرض والأمين في السماء. انظر يعني شوف الأمين، علاش يقول المستشار مؤتمن؟ كان أمين، يعني أمين في الأرض وأمين في السماء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص علي بن أبي طالب، كان فيه أحاديث أخرى كثيرة يعني. وكان زوج بنته، وكان ابن عمه يعني وقريب ليه. شوف حتى وضعوا مكانه عن مخرج يعني من مكائن المدينة، يعني حتى نهار اللي حاولوا يغوروا عليه ويقتلوه يعني كان علي بن أبي طالب هو اللي اخذ مكانه في الفراش هذا. سبحان الله. استشاروا في هذا الأمر، قالوا يا رسول الله أسأل يعني الخادمة تاعها، حتى يعني هو راح يتكلم معه وقال قولي الحق للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأن كلهم يعني أرادوا، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها برأها الله. المهم احنا يهمنا الاستشارة، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما قالش يعني يخير الناس اللي يكونوا كفؤ لهذا الأمر. زيد كان كأنه ابنه في البيت معاه، يعرف عائشة رضي الله عنها، لأن أهل هذا سألوا. وعلي بن أبي طالب كان دائما معاه، وكان يعني من عائلته، وزوج بنته اللي كانت تظل في البيت كذلك يعني. وتعرف يسأل بالحكمة، الناس اللي عندهم مؤهلين لهذا الاستشارة يشاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc aussi une consultation importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a consulté, quand ils ont accusé à tort Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a accusé à tort de choses, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était tellement dur pour lui, comment il va disculper son épouse, et lui-même il avait des doutes, et à ce propos il avait des doutes. Qu'est-ce qu'il a consulté? Il a consulté les personnes aptes à lui donner un conseil. Il a concerté, il a demandé à Oussama ibn Zayd que c'était une personne raisonnable, et c'était comme un enfant pour lui, parce qu'il a vécu avec lui, il a été élevé dans sa maison. C'était le fils de Zayd. Zayd, qu'on disait qu'il était avant l'islam, on disait que c'était le fils à Mohammed, jusqu'à ce qu'est venu l'islam. Il nous a demandé de les appeler au nom de leur père. Et ce Oussama, il était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était proche de lui, donc il connaissait un peu la rôle. Il lui a dit au messager d'Allah, ce ne sont que des mensonges, et je ne connais que du bien en ce qui la concerne. Et Ali ibn Abi Talib, il lui a dit pareil, mais il lui a dit au messager d'Allah, si tu veux en savoir plus, on va demander à sa servante, elle nous dira plus. Et il lui a dit à la servante, Ali ibn Abi Talib, dis la vérité au messager d'Allah. Et voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les personnes qui sont aptes de lui apporter une réponse.
Il a consulté les personnes qui connaissent mieux la situation. Quand il a mis Oussama ibn Zayd, quand il l'a mis à la tête de l'armée, il a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait qui dans cette armée? Comme des soldats. Imagine, il met un commandant, et le commandant c'était Oussama, il n'avait que 18 ans. Et dans l'armée, je ne citerai que 2, pas des moindres. Il y avait Abu Bakr as-Siddiq, l'ami le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn Khattab. Il y avait les personnes les plus proches de lui, et il a mis Oussama à leur tête. Regarde, c'est pour ça que il faut être raisonnable. Il ne faut pas agir avec intérêt personnel mais sinon j'aurais mis mon meilleur ami, et je n'ai plus que le plus en qui j'ai confiance. Et il lui a dit au point où il a dit à Abu Bakr, tu es si ça ne dirige pas comme un ami intime, Allah, je t'aurais pris toi. À ce point. Mais cette consultation obéit à certaines règles, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من الأمور الشيقة اللي يذكرها الإنسان وعبرة لنا ثاني كذلك، يعني والوقت ما يكفيناش يعني في هذا الأمر لأن يعني موضوع هام. عمر بن الخطاب، انظر إلى استشارة عمر بن الخطاب وين في أشد اللحظات في حياته للإنسان. واحد يعني نظن والله أعلم، نظن واحد فينا ما تجي في باله في هذيك اللحظة. وين؟ لحظة الموت. لحظة الموت عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأتوه الصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين، عندما شافوا باللي خلاص راح يموت، قالوا له يا أمير المؤمنين استخلف علينا، فما استخلف عليهم. ما استخلفش عليهم من راسه وضع إنسان ولا قال لهم خذوا الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وخذوا 6 من الصحابة المبشرين بالجنة لأنهم كانوا بقوا على قيد الحياة 7، ولكن أقصى منهم أحد ابن عمه سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب، وقصة يعني طريفة مع عمر بن الخطاب، هذا سعيد بن زيد. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أراد أن يرسل سعيد بن زيد إلى حمص يعني في سوريا ويوضع أمير عليها، فقالوا عافيني من هذا يا أمير المؤمنين. شوف أنا صحابة يعني أعطيك مسؤولية أمير من الأمراء، قالوا عافيني منها يا أمير المؤمنين. قالوا لا، قالوا حملتني المسؤولية تركني فيها وحدي، هو ابن عمه. قالوا تذهب إلى حمص، حمل المسؤولية. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب يعني استشار أهل حمص، قال لهم ما رأيكم في هذا؟ قالوا ما نعلم عليه إلا الخير، ولكن فيه 3 أمور. ما هي 3 أمور؟ قالوا عنده مرة في الأسبوع ما يخرجش لنا، يعني كأنه يأخذ إجازة ما يخرجش لنا كامل. وقالوا في الليل يعني ولو طرقنا عليه الباب لا يرد علينا. وقالوا له يخشى عليه، يعني يخشى عليه أنه يعني بعض الأحيان يكون في اجتماع حتى يغمى عليه فيفقد الوعي. شوف عمر بن الخطاب يعني حضروا وقالوا أجب يا. وش قال عندما قالوا له في هذا الأمر عمر بن الخطاب؟ قالوا اللهم لا تخيبني في سعيد، ربي ما تخيبنيش في سعيد. ما طلبش الناس، ما طلبش هكذا، شوف ارجع إلى الله لأنه هو اختاره ومسؤولية أمام الله. قالوا سعيد ما كنت أريد أن أخبركم بهذا، أنا ما نش حاب نخبركم بهذا، ولكن يا أمير المؤمنين عندما تقول لي سألتني نجاوبك. فالأولى يا أمير المؤمنين ما نخرجش لهم إلا مرة في الأسبوع لأن عندي الزوجة تاعي مريضة وعندي قميص واحد. أمير المؤمنين انظر، عندي قميص واحد نغسل ثيابها وثيابي مرة في الأسبوع وما نخرجش لهم، ما نخرج مع ريال، ما نخرجهم حتى ينشفوا. سبحان الله.
الثانية قالوا في الليل يطرقوا عليا ما نجاوبهمش، قالوا جعلت النهار خدمة لهم والليل لعبادة ربي، فجعل الليل لعبادة الله، لأن قالوا الله كيفاش يعاوني الله، يعني سبحان الله لو كانوا ما نعبدوش حق العبادة، فكان يخصص النهار لخدمة الناس والليل لعبادة الله. وأما عندما يغشى عليه قال له حضرت الموت خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فأغير عليه، حكموه ودوه المكة، ودوه المكان يسمى التنعيم، يعني وين موجود الآن مسجد عائشة، هذا البقعة هذه تسمى التنعيم في مكة. واستدعوا الناس وصلبوه، يعني صلبوه هذا خبيب رضي الله عنه، صلبوه ما يقطعوا فيه، قالوا له يعني أتريد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال لهم والله لو قطعتموني طرف طرف، يعني ما أريد أن تمس الرسول صلى الله عليه وسلم شوكة، حتى مات. وقال لهم يعني سعيد ما كان مازال يعني ما استسلمش، سعيد قال لهم كنت ما نقدرش ننصره، كنت ما قدرتش يعني نسلكه، فخفت كل ما نتفكر هذا الأمر نتفكر ربي ونخاف من ربي سبحانه، يعني ما يغفرليش هذا الأمر فيوم عليها. انظر يعني كيف كانت الأمانة عند الناس وكيف كانت الأمور تسير، ولكن احنا في بعض الأحيان ما نعرفوش ونلوم الإنسان ونحكم عليه في الغيب وما نعرفوش يعني وش كاين في الحقيقة. Le temps il est passé très vite. Je disais que Omar ibn Khattab, quand on lui a demandé, Inch'Allah on continuera la semaine prochaine parce que c'est quelque chose d'important, j'aurai trois choses à vous dire aussi qui sont aussi importantes les unes que les autres. Omar ibn Khattab, la consultation de Omar ibn Khattab quand il était sur le lit de mort, écoutez bien. Quand on l'a poignardé, il allait mourir. Dans l'agonie, on lui a dit au messager, au commandeur des croyants, et Amir al-Mu'minin, désigne quelqu'un après toi. Il n'a pas voulu désigner. Il leur a dit, je ne désigne pas, mais je vais mettre un groupe. Et ce groupe, il est composé, il leur a dit qu'il sera composé des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis le paradis de leur vivant. Il en restait 7 en vie. Et il a exclu justement Saïd ibn Zayd, c'est parce qu'il était son cousin, il ne veut pas qu'il soit impliqué, on dit qu'il a mis son cousin ou quoi que ce soit. Regardez, mais il a mis les 6 qui restaient, entre autres Talha ou يعني عبيد الله بن عبيد الله وغيرهم، وضعهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان، وحتى عين عثمان يعني بن عفان. Donc le prophète Omar ibn Khattab il a désigné les 7, il y avait 7 personnes en vie parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis le paradis de leur vivant. Il en a choisi 6, il a exclu son cousin pour que les gens ne disent pas qu'il a mis son cousin, et il a dit les 6 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a promis le paradis de leur vivant. On va les désigner et c'est eux qui vont désigner, et ils ont désigné Athman ibn Affan. On le verra Inch'Allah la semaine prochaine bi'idhnillah. Bismillah bihamdik shahada la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.